अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे जी। मैं आपने घर दोबारा से वापस आ चुकी हूँ जी। घर को देखें ज़रा। घर क्या किया हुआ है, सामान सारा उठा के उन्होंने रख दिया अंदर। चरपाई जो है ना भाभी मेरी उठा के ले गई है। मेरा घर से बाहर निकलना और उनको चाबी दे के जाना मेरे लिए तो हो गया जी मुश्किल, क्योंकि अच्छा नहीं किया उन्होंने। आप वो कह रहे हैं ये घर भी खाली करो। तो अभी उन्होंने पैगाम भेजा था जी, आप जल्द से जल्द पहुंचे यहाँ पे और ये वाला जो घर है वो खाली करें। तो अभी मैं जो है ना ये घर खाली करने आई हूँ, तो सामान वगैरह तो पहले बाहर से उठा लिया था। तो अभी करते हैं जी सामान, कुछ पैक तो मैंने उस दिन किया था उसमें सामान, क्योंकि अभी वैसी बात है मुझे दोबारा से बोरियों की ज़रूरत पड़ गई है। अभी बोरे वगैरह इकट्ठे करते हैं तो सामान पैक करते हैं। हाँ जी, ये सामान उठाते हैं सारा, यहाँ से सामान उठाना है, कुछ सामान पैक करते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये जगह फ़िलहाल इनको खाली करके देनी है। अच्छा जी, ये 2 बोरे पैक किए हैं सामान के, उसमें कुछ बर्तन रखे हैं, उसमें कुछ कपड़े हैं। ये वाले बिस्तर वाले हैं जिसमें कंबल और भी हैं, वो भी पैक करने हैं। ये पेटी है, अभी ये बैग रह गया है। तो चरपाई एक तो उठा के ले गए थे, मेरी भाभी को ज़रूरत थी। ये 2 चरपाइयाँ अभी भाभी ही लेगी, क्योंकि मैंने बताया था भाभी को कि मैं जो है ना अभी ये चरपाइयाँ, भाभी ने बोला था अगर आपने बाहर किसी को बेचनी हुई तो मुझे दे देना, क्योंकि भाभी मेरे साथ ही लेके आई थी। जितने में लेके आई थी वो कह रही थी कि मैं रख दूँगी। तो ये चरपाइयाँ तो वैसे भाभी ने बोला था तो भाभी को ही दे दूँगी। बाकी जो सामान है वो पैक करके लेके जाने वाला वो भी फ़िलहाल अम्मी के घर के ही रखूँगी, और जो यहाँ पे रखने वाला है अम्मी के घर का वो तो यहाँ ही रख के जाऊँगी। तो यहाँ सबसे पहले ये मैं सबको यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, सब मेरे लिए दुआ करें। देखें आप सब तो देख रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि सोनिया की और सोनिया के बच्चों की ज़िंदगी जो है ना कभी इस तरफ कभी इस तरफ। तो मुझे कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से आना पड़ता है, कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमें जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा भी तो कोई ठिकाना नहीं है। तो जैसे मैंने अपने सजाद भाई, नसीर भाई और नकाश भाई के लिए, जैसे अपने बड़े भाई के लिए, जैसे और बहन भाई हैं जिनके अपने ज़ाती सुकून वाले घर नहीं हैं, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सुकून वाले ज़ाती घर दे और अगर मुश्किल आसान करे। तो इसी तरह सब आप मेरे लिए भी दुआ करें कि मेरा भी अल्लाह ताला कोई ना कोई ठिकाना बनाए। घर तो मेरा है, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कभी नहीं कहूँगी, लेकिन वहाँ पे जो घर है उसकी परेशानी ये है कि हमारे को कोई परेशानी होती है, कोई बीमारी, कोई ऐसे मामला, जैसे बच्चों की अभी जो है ना पढ़ाई के मामला वो मुश्किल हो रहे हैं, फिर हमें यहाँ आना पड़ता है। तो ये मामला जो होती है ये इसके लिए मुश्किल होती है, फिर हमें जो है ना वहाँ से यहाँ आना पड़ता है। तो कोई ठिकाना हो कि जिसकी वजह से हम अपने प्रॉपर तरीके से घर पे सामान रखें, सेटल करें। कुछ सामान इस तरह का है, यकीन माने जैसे अभी मैं ये सामान है, अब ये बर्तन वगैरह जो है ना, ये बाल्टी पतीलियाँ वगैरह ये यहाँ पे रख के जाऊँगी। तो वहाँ पे अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ है वहाँ पे भी, तो फिर मैं वहाँ से नए ले लेती हूँ। तो यहाँ पे जो रखे होते हैं वो यहाँ ही रखे रहते हैं, वहाँ पे जो है ना फिर नए लेने पड़ते हैं। तो ये जो है ना ये परेशानी है, जो एक होता है ना जगह कि भाई यहाँ मैंने मुझे यहाँ रहना है, यहाँ पे ये चीज़ें मुझे ज़रूरत हैं, ये मैंने रखी हुई हैं, तो ये परेशानी नहीं होती है। तो सब बस दुआ करें, सब अल्लाह ताला आसानी वाले मामले करें। तो कुछ सामान पैक हो गया, कुछ भी रहता है, जन्नत के बाबा हैं, क्योंकि साथ साथ वो जो है ना जिस तरह ये बोरियाँ हैं अभी इसको ऊपर से पैक करते जा रहे हैं। ये अभी ये चादर में अच्छी तरीके से लपेटे हैं बैग में। ये चादरें वगैरह मैंने उतारी थी, गंदी हो रही हैं। पानी का मसला है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे पानी मीठा नहीं है धोने का भी। तो अभी इंशाल्लाह अपने घर ही जाके इन सब चादरों वगैरह को धोऊंगी। तो मैं अभी ये ना सामान वगैरह पैक करूँ, तो मैंने बोला चले अपनी बहन भाइयों के साथ भी ये बात थोड़ा सा शेयर कर लूँ। जन्नत ये उठाओ, ये भी भाभी के घर रखना, ये भी मामी के घर रख के आओ। ये टेबल उठाओ, नहीं ये रख के आओ ना। तो ये कूलर रखना है, ये बाहर से देखें किचन से सारे बर्तन वगैरह कुछ उस दिन मैंने उठा लिए थे, कुछ अभी रहते हैं, तो ये भी सारे उठा के उधर रखूँगी सामान वगैरह। तो बस आप सब मेरे लिए जो है ना दुआ करें, अल्लाह ताला आसानी वाले मामले करे। तो बस थोड़ा सा जो सामान रह गया है, ये गद्दा है अम्मी लोगों का है वो दो, ये बैग में कपड़े रखूँ। एक बोरा जो है ना हमारा और हो जाएगा। जन्नत के बाबा बोलेंगे बोरे ही बोरे हो जाते हैं, क्या करूँ। वहाँ जाते हैं तो आते हैं तो फिर भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी आनी पड़ती है। तो अभी फिर जो है ना जब जाते हैं तो फिर भी ऐसा सामान जो होता है साथ लेके जाना पड़ता है। अच्छा जी, सामान वगैरह लेके जा रहे हैं, कुछ पैक कर दिया है, ये जगह खाली कर रहे हैं। मैं यहाँ से बाहर देता जा रहा हूँ, सोनिया जो है ना साथ ट्रांसफ़र करती जा रही है। और अच्छा जी मैं बताऊँ, मैंने पंखा, सोलर वाला पंखा और चार्जर और बैटरी मदरसे में दे दिए जी, अपने वालिदैन के सालो सवाब के लिए। यहाँ करीब एक मस्जिद है, वहाँ पे ज़रूरत थी, तो मैंने जो है ना बेचने से बेहतर समझा। अभी 2 महीने हुए थे लिए,
میں نے اتار کے قاری صاحب کو بولا, انہوں نے لڑکا بھیجا, اتار کے جو ہے نا سارا سسٹم وہ لے کے چلا گیا, تو اپنے والدین کے سال و ثواب کے لیے دے دی. سونیا بڑی خوش ہے جی. اچھا جی, خالی کر دیا ہم لوگوں نے مکان, صفائی وغیرہ کر دی ہے ساری اچھے طریقے سے. باہر سے بھی کچرا وغیرہ اٹھا دیا, سارا کچن بھی صاف کر کے دیا ہے. مریم پانی ہے, جھاڑو پڑا ہے, یہ بھی لے جانا, پانی بھی ہے اس میں, یہ بھی استعمال کر لینا, میٹھا ہے. ٹھیک ہے, اب تمہارے حوالے یہ کمرہ, آپ لوگ کے یہ آپ کے یہ حوالے. السلام علیکم, ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مما اور بابا اکیلے اکیلے دودھ پی رہے ہیں. کل حسن بھائی اور میں نے اکیلے پیا تھا. اکیلے نہیں, آپ لوگ کے سامنے پی رہے ہیں. اکیلے اکیلے والی کہانی کل ہم لوگوں نے منگا کے پیا تھا, آپ لوگوں نے نہیں منگایا تھا. ہم نے 60 روپے کی چائے پی ہے, حسین بھائی اور میں نے مما بابا 100 روپے کا گرم دودھ منگا کے پی رہے ہیں. ہم نے جی وہاں پہ سونیا کی والدہ کے وہاں کھانا کھایا, پھر کھانا نہیں کھایا تھا. ہم لوگ یہ بسکٹ کھا کے دودھ نہیں دیں گے, دودھ ہم نہیں پیتے, کیونکہ ہم لوگ اب جوان ہو گئے ہیں. پیوں گی. اچھا جی, امی کے گھر سے واپس آ گئے تھے اور نگینا ابھی نصیر بھائی کے پاس کافی دیر بیٹھے رہے, گپ شپ لگی. کھانے کا پوچھا نصیر بھائی نے, میں نے بولا بھائی ابھی 5 بجے کے بعد ہم نے کھانا کھایا وہاں پہ, اور کھانا نہیں کھائیں گے. اصل اور حسین کے بول رہے تھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ اوپر ہی ہیں, تو ان کو بھی کھانا وغیرہ بلایا نیچے, کھانا کھایا ہے, چائے پی ہے وہاں. اب 11:30 کا ٹائم ہوگا, مجھے اتنا اندازہ ہے. تو یہاں سے تو یہ نہیں کہہ رہی کہ کچھ ملتا نہیں ہے, باہر سے اچھی سے اچھی چیز مل جاتی ہے. لیکن جنت کے بابا نے بولا سونیا مت مسالہ کھانے سے بہتر ہے تھکی ہوئی ہو دودھ پیو, دودھ بہتر ہے. تو آج بہت زیادہ تھک کے تھے, حسن اور حسین نہیں گئے تھے, ان کو یہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے. وہاں جا کے سامان پیک کیا, سامان اٹھایا, گھر خالی کر کے دیا امی لوگوں کو. تو میری کمر میں بھی بہت زیادہ درد ہو رہا ہے, تو کہتے ہیں بسکٹ کھا لو, تھوڑے سے چائے پی لو, پھر اس کے بعد کرتے ہیں جی آرام. یہ تھوڑا سا دودھ آپ پیو, حسن ویڈیو شروع کر کے کچھ باتیں بھی کیا کرو بیٹا, کوئی بات نہیں, آپ کی بھی باتیں اچھی لگتی ہیں. میں بول رہا تھا حسین بھائی پیو, تھوڑا میں پیوں گا, تھوڑا آپ پی لینا. حسین بھائی میرے کو بولتے ہیں میں دودھ پیتا ہوں, میری ہڈیاں کمزور ہوئی ہیں, میں چائے نہیں پیتا. چائے پینا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, تو پینے اس لیے چھوڑی ہے. اچھا, آج میں بھی سجاد لوگ نہیں آئے. آئے تو پیچھے بیٹھے ہوئے, تمہیں وہ بولتے ہیں دوائی لینے آئے ہوں گے. دوائی لینے یہاں پہ گئے, ان کے پاس قریب ہے حامد ڈاکٹر, کیا بول رہے تھے؟ کچھ منگایا نہیں. وہ آئیں گے, رات کے بعد آئیں گے. کھا لیا منگایا. کچھ کھانے کی بات کرتے تو میں کہتی. اچھا جی, شکر الحمدللہ, صبح ناشتے کا دسترخوان لگ چکا ہے. اچھا جی, یہاں پہ میں لایا ہوں, میں ہی لایا ہوں ناشتہ, تندور کے پراٹھے ہیں, ماشاءاللہ چنے جی, آگ پہ بنی ہوئی چائے ہے, اور ساتھ دوسرے چنے. یہ باولپور کے چنے ہیں جی, یہ لاہور کے چنے ہیں. یہ فرق ہے ان چنوں میں. اور یہاں کراچی کی بنی ہوئی لکڑی پہ چائے جی, چائے جی, ویسے کی بنی ہے چائے, یقین مانے لکڑی پہ بنائی ہے. سلنڈر ہمارا ختم ہو چکا تھا, اچانک ختم ہوا ہے. ہاں, نصیر بھائی کے نیچے گئے نہیں اس کے گھر سے چائے بنانے کے لیے, تو میں نے بولا لکڑی پڑی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی, بن جائے گی چائے, بنانی کون سی مشکل ہے. تو میں نے ابھی پی ہے چائے, مزے کی بنائی ہے. اچھا جی, میں اور سونیا کر رہے ہیں یہاں پہ کوکنگ. آج پھر سلنڈر میں تھوڑا سا گیس ڈلوایا ہے. گیس اس دن نیچے بریانی بنا رہے تھے نکاش بھائی, تو گیس کا جو گیس ختم ہو گیا تھا, پھر ڈلوایا نہیں تھا. آج پھر ڈلوایا تھوڑا سا گیس, کیونکہ اس پہ پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا نا, اس پہ مسالہ بنا رہے تھے, کہہ رہے تھے جلدی بریانی تیار ہو جائے. وہاں پیچھے سے روشنی لگ رہی ہے, نظر نہیں آ رہی آپ سے. آلو چکن کا سالن بنا رہے ہیں جی, اور باہر کے کھانے سے بہتر ہے گھر کا صاف ستھرا کھانا. تو وہ مہنگا بھی پڑتا ہے, یہ بارے میں بھی پڑتا ہے, اور ہوتا بھی صاف ستھرا ہے. سبزی کا ارادہ تھا ہمارا, بچوں نے کہا بابا چکن کا گریوی والا سالن بنا دیں. کڑھائی لائے نصیر بھائی سے, چمچ کڑھائی یونی کا سامان ہے. نہیں, وہ شام کے ٹائم پہ بناتی ہیں نا کھانا,
नसीर भाई लोग शाम पे बनाते हैं, तो मैंने बोला चले दिन को हम लोग बना लेंगे, जो उनके पास होगा वो भी, नहीं तो हमारे पास साथ खाना खा लेंगे। तो ज़्यादातर हाँ, वो शाम को फिर सांझा बैठ के खा हाँ लेंगे, जी। सालन भी अपना अपना होगा। तो मैंने बोला हम बना लेते हैं, क्योंकि बाहर से रोटी लेके आते हैं ना, तो रोटी के साथ थोड़ा सा ग्रेवी वाला सालन हो ना, तो बाहर के सालन में होटल वाले में लाता हूँ, मसाले बहुत तेज होते हैं, जी। घी और मसाला। चलिए, रोटी तो नहीं बनेगी, जी रोटी सालन बन जाएगा। अच्छा जी, चिकन की बुनाई हो रही है, ये देखें माशाल्लाह, आलू और चिकन की बुनाई हो रही है। वो हवा चल रही है ना बहुत तेज, फिर पता ऊपर है हवा चल रही है, उधर करती हो फिर भी हवा, दरवाजे मैंने बंद किए, उधर से भी हवा का, इधर से हवा, सारी हवा का क्रॉस है। हवा आजकल सर्दियों की चल रही है, उल्टी सीधी हवा हवा चल रही है। सीढ़ी वाले सीढ़ियों से इतना गंद है, इतना गंद है, सारी सीढ़ियाँ साफ की हैं, छत में जो गंद था वो सारा उड़ के नीचे सीढ़ियों में आ गया, सफाई तो की है मैंने, फिर हो रहा है, फिर गंद हो रहा है अभी। वो थोड़ा सा ऊपर मिस्त्री काम भी लगा मैंने छत पे, हाँ, वो साथ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है हमारे पड़ोस में। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना हमारा तैयार है। रोटी मंगा ली है जी तंदूर से, ये देखें रोटी भी आ चुकी है, और यहाँ देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा खाना हमारा रेडी है। ज़रा सा चम्मच चलाओ ना, सुनिए, ये देखें। इस रोटी के साथ ना, हाँ, ये तंदूर की खमीरी रोटी के साथ जो है ना, मैंने अपने लिए 2 लाल रोटी मंगाई है, इनके लिए जो है ये सफ़ेद रोटी है। नान के लें, ये सफ़ेद रोटी के लें। अक्सर कमेंट होते हैं, बोला भाई आप इन्हें नान क्यों नहीं कहते, सफ़ेद रोटी कहते हैं। कुलचे कहते हैं, कुलचे भी आजकल बड़े ज़बरदस्त। हाँ, कुलचे ज़रा दूसरे डिज़ाइन के होते हैं, उसमें ज़रा सा वो छाप वगैरह लगी हुई होती है। पता नहीं लेकिन अब आप ये भी वापस आई है कि नहीं आई, मानी नीचे चली गई है, उसको मैंने बोला भी है कि खाना खाओ, आ जाओ ऊपर ही आ जाओ, खाना खा लो। सुबह से आज इधर ही है, मानूर की छुट्टी थी। पता है मौसम चेंज हो रहा है, सारे बच्चों को हो रहा है जी बुखार, रात को कैफ को भी बोला बुखार था इतना तेज, और जो है ना आज के लिए फात की तबीयत खराब है, और मानूर की भी तबीयत खराब थी। जन्नत आओ, आ जाओ बेटा, बिस्मिल्लाह करो। अगर उनको सालन की जरूरत हुआ तो सालन ले जाएंगे, मेरे ख्याल में वो अभी आई नहीं होगी। सुबह नाश्ता किया, भाई को भेज दो। बंद है दरवाजा, बोलते अगर आपको जब खाना खाना होगा तो सालन ले जाना, अभी मेरे ख्याल में नहीं हो, बच्चे ने नाश्ता देर से किया होगा ना, छुट्टी की है। खाना वगैरह खाया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना वगैरह खा चुके हैं। तो मैंने कल वीडियो शेयर की थी वो मकान के बारे में, तो उसमें कुछ कमेंट है, कुछ कह रहे थे, कोई नसीर भाई कह रहे हैं रेंट का मकान है, आप कह रहे हैं ख़रीद लिया है। तो मैं उसी सिलसिले में बैठा हूँ जी, मेरा काम अब यहाँ ख़त्म हो चुका है सारा। तो कल मैं गया था, आपने वीडियो में भी बल्कि मैंने शेयर किया, हमने वो मकान भी खाली कर दिया है। अब नसीर भाई ने मुझे रोका हुआ अपने काम के लिए ही, ये भी आपको सरप्राइज़ देंगे जल्दी। अभी मैं ये भी नहीं कहता कि वो रेंट का है या फिर वो उसका मामला हो चुका है, अभी समझ लें दरमियान में। तो इरादा यही है नसीर भाई लोग का, कोई अपना पक्का ठिकाना करने का। तो वो जगह सबको पसंद आई है, पूरी फैमिली ने देखी है जाके। तो बस दुआ करें अल्लाह पाक आसानी करें, शायद उनका वो मामला हो ही जाए। तो तकरीबन काफ़ी हद तक वो हो चुका है। तो अब कुछ मामलात रहते हैं, अगर उस पर बातचीत हो जाती है तो समझ लें वो कन्फर्म है। तो बाकी हमारा ये है कि हमारा भी नसीर भाई ने बता चुके हैं वापसी का इरादा है, तो उसी सिलसिले में खाली करवा दिया है। हाँ, कल हमने आपने देखा मकान भी खाली कर दी है। तो बस अब यहाँ नसीर भाई का काम थोड़ा सा ख़त्म हो, हमारी वहाँ पे सोनिया की अम्मी के घर में जो मेहमानी है, 1 दिन 2 दिन जो भी होगा तो वो आपको पता चल जाएगा। हम लोग निकल लेंगे, कब निकलेंगे तो वो भी पता चल जाएगा इंशाल्लाह, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये मामलात ना पता नहीं होते आपको। बात वही है कि अब वो जो ओनर हैं उस जगह के, उनसे मुलाकात नहीं हो रही, तो ये अब हमें भी पता नहीं है। कल उन्होंने टाइम दिया था, नहीं मिले, तो आज मिलते हैं नहीं मिलते, तो इसीलिए जो है ना ये मामला इस तरह 1-8 दिन डिले हो जाता है। तो फिर आप लोग सोचते होंगे कि ये बोलते हैं लेकिन होता नहीं। दरअसल बात ये होती है कि आपस में बातचीत ही नहीं होती, तो ये मामले इस वजह से थोड़े डिले हो जाते हैं। चलें, अब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमें खुद नहीं पता
امی کا گھر اس وجہ سے خالی کیا کیونکہ پچھلے مہینے میں بھی ہم لوگ اس جو ماہ گزر چکا ہے کافی ٹائم ہم لوگوں نے یہاں گزار دیا تھا، تو وہاں پہ کوئی کرائے پہ آتا ہے گھر رہنے کے لیے رینٹ پہ، تو پھر امی لوگ ہمارا سامان رکھا ہوا تھا، پھر امی نے بولا بھائی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہاں واپس آنا ہے، گاؤں جانا ہے، کیا ہے تو جو بھی ہے مجھے بتا دو۔ پھر ہم نے امی کل پھر ہم لوگ گئے جا کے اپنا جو سامان تھا کچھ پیک کیا ہوا تھا، کچھ سامان ہم نے اٹھا دیا وہاں سے، سارا سامان وغیرہ پیک کر دیا، تو اب ہماری کب کی واپسی ہے یہ ابھی خود بھی نہیں پتہ، بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں۔ تو باقی نصیر بھائی کے لیے جو ہے نا ہم لوگ 2 دن اس نے بولا ہے کہ رک جاؤ 1-2 دن تک، تو اگر ہو گیا معاملات تو ٹھیک ہے ورنہ آپ چلے جانا، تو 2 دن تک ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اب تو یہ جگہ ہماری تو نہیں رہی نا، اب تو یہ جگہ جو ہے نا وہ مالک کی ہے، تو اس نے ہمیں اس کی وجہ سے ہم لوگ رکے ہوئے، اس نے بھی بولا ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے نا 1-2 دن تک رہو، تو باقی جو ہے وہ والا گھر میں خالی کر کے آ گئی ہوں، امی لوگوں کی طرف سے سب کچھ ختم کر کے آ گئی ہوں، تو اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کب ہم نے جانا ہے یہ ہمیں بھی نہیں پتہ، تو آج ہماری چھوٹی سی ویڈیو بنی ہے کیونکہ کل سے واپس آئے ہیں، کچھ وہاں پہ بنائی تھی کچھ گھر پہ بنائی ہے ویڈیو، تو رات کو نصیر بھائی کے کمرے میں ہم لوگ کافی دیر بیٹھے رہے ہیں، سجاد بھائی نہیں آئے، محوش بھابھی نہیں آئی، گپ شپ ہماری نہیں ہو سکی زیادہ، وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں، تو بچوں کی طبیعت خراب تھی وہ کہہ رہے تھے ہاسپٹل جا رہے ہیں بچوں کو لے کے، موسم چینج ہو رہا ہے، تو باقی بس میں بولا چلیں آج ویڈیو بھی اینڈ کرتے ہیں، یہاں پہ ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ ہاں ویڈیو ختم کرتے ہیں جی، آج کا ویڈیو اگر آپ لوگ کو پسند آتا ہے اسے لائک شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تو ہمیں دیجیے اجازت جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔